Danas je ključni dan. Dobro, uzet ću jedan. Ajde, čekaj, vidi. Burek dao, burek obavezno. Da imate burek? Burek, ne. Nema burek, šta da radimo, ćevape? Ne, menjat ćemo lokaciju. Pa prilikom merenja pukla je vaga. Znači došlo je da ono nešto je izmerila i onda je ostalo ono neki jedan siđ. Volim domaći prasa, onako, s prstama. Deveti, posljednji dan relija i prvi problemi za Lakija koji ima ozbiljan izazov. Ne može da zakopča jaknu. Dan iza nas donijeli su obilje dobre hrane i izgleda da ga to vodi ka sigurnoj pobedi. Glavni favorit za titulu onog koji je najviše napredovao na vagi sada vodi svoju privatnu borbu sa Rajfeštusom. Na sreću, u pomoć priskače slučajni prolaznik. Poslije kratke borbe, jakna je zakopčana, Laki spreman, a da li će se pehar pobednika večeras naći u njegovim rukama, saznaćete ako odgledate video do kraja. Like, share, subscribe, špica, pa krećemo. Čika Story je urednik emisije. Nalazimo se u Ulcinju, na samom jugu Crne Gore. Odavde se vraćamo tamo gdje je sve počelo, u Split. Iza nas su 3000 km, kiša, sunce, kvarovi, smeh i dobra hrana. Svaki dan je bio nova priča i novo poglavlje ove moto avanture kroz Balkan. A danas, posljednja etapa. Umjesto planirane rute preko Bosne i Hercegovine, organizator je zbog najavljene kiše doneo odluku da vozimo uz obalu Jadrana. Određen je i novi checkpoint restoran, a završnica je u Splitu u lokalu Plan B, gdje nas očekuje bakljada i finalna ceremonija. Dok ostali još spavaju, mi startujemo u tišini sa farovima koji paraju noć, noseći onaj posebni osjećaj da se bliži kraj jedne velike avanture. Na reliju vlada jednostavno pravilo, svako bira s kim će voziti, a ja sam odlučio da posljednju deonicu pređem sa ekipom koja obećava dobar tempo i još bolju atmosferu. Gorano Mjelaković iz Splita. Izgrađeno u 19. stoljeću, to je bio strateški vojni dokument. Da dokument, vojni objekt. Isto snimio. Ne može. Lakijem i Jovicom iz Ranjinina, te Lukom iz Rijeke. Sinoć smo doneli odluku, polazak u 5 ujutro, po mraku. Razlog, kiša koja preti oko 8 časova. Evo vidite kako to izgleda uživo. Ipak, kišu nismo uspjeli da izbjegnemo. Stigla nas je u Hrvatskoj, ali o tome malo više kasnije. Vozimo kroz Crnogorsko primorje, oblačno je i tmurno. Ispada da je najlošije vreme baš prvog i posljednjeg dana relija. Ali pravilo je jasno, reli se mora odvoziti do kraja. Dok prolazimo kroz primorska mesta, primećujem da, iako su rani sati, ima gužve. Radovi na putu između Budve i Tivta dodatno usporavaju prolazak, a oblaci koji se nadvijaju nad nama obećavaju kišu, pa će provala oblaka koje će uslediti za par sati usporiti ostale učesnike koji su krenuli kasnije. Pred trajekt Lepetane Kamenari kolona vozila. Saznajemo da se napravila gužva zbog jutrošnje saobraćajke koja je dovela do zastoja na putu. Ukrcavamo se na trajekt i iskreno, ubacili smo se preko reda. Pogledom u nebo, ali i na radaru, pratim vremenske prilike. Oblaci su i dalje teški, a vetar ih vuče prema Bokokotorskom zalivu. Trajektom brzo prelazimo na drugu stranu. Pogled na zaliv i obalu je impresivan, ali ne gubimo vreme. Do Splita još ima dosta i treba pratiti ritam. Vozimo prema Herceg-Novom, ali jutro je, pa je vreme za doručak. Laki insistira na obroku. Ne želimo da kasnije pred večerašnje merenje težine budu u problemu. Pauzu pravimo u jednom lokalnom restoranu pored mora. Parkiramo motore, skidamo kacige i uz kafu i pecivo iz obližnje pekare skupljamo energiju za nastavak vožnje. Lakijev fokus je na mantijama. Viršla u testu. I imam mantije sa sirom i sa mesom. I jogurt. Počela je sitna kiša, pa sam odlučio da obučem kišno delo. Jovica i Laki su poverovali Goranu Mjelakoviću, koji je bio ubeđen da će za pola sata da grane sunce. Luka, s druge strane, miran je i siguran u svoje odelo marke Klim, kaže da ga ni pljusak ne može iznenaditi.
Nastavljamo vožnju prema granici, asfalt je vlažan ali drži. Prolazimo uske krivine iznad mora dok kapljice kiše postaju jače. Na graničnom prelazu Kobila izlazimo iz Crne Gore i ulazimo u Hrvatsku. Vođa grupe Goran odlučuje da nam pokaže najjužniju tačku Hrvatske, tvrđavu Punta Oštro, na samom kraju poluostrva Prevlaka. Kaže, kad smo već ovde, red je da odvozimo i taj posljednji jug. Izgrađeno u 19. stoljeću, koji je bio strateški vojni dokument. Da, dokument, vojni objekt. Šta kaže još? Tvrđava Punta Oštro. Danas je područje djelomično otvoreno za posjetitelje, ali je u daljoj nadležnosti Ministarstva obrane. Ako želite da vidite kako je izgledala završna ceremonija u Splitu, ostanite do kraja videa, nećete zažaliti. Svesni da će nas sustići ozbiljna kiša ako negdje stanemo, odlučujemo da budemo istrajni do kraja i da ne preskočimo posljednji checkpoint restoran. Plan je da do 13 sati, kada je predviđeno ručak u Konavlima, napravimo pauzu u Cavtatu. U lokalu pored mora naručujemo doručak broj 2. Hrane i piće nam gode posle nekoliko sati vožnje po lošem vremenu. Laki, naravno, ponovo naručuje po svom režimu. Kaže da mora da održava formu do večerašnjeg merenja. Ekipa se šali na njegov račun, ali svi znamo da je ozbiljan kandidat za pobjednika. Atmosfera je opuštena. Svi smo već u fazi kada znamo da je kraj blizu, ali adrenalin još drži. Nakon pauzu u Cavtatu krećemo prema Konavlima. Vreme se malo popravlja. Dolazimo u restoran gdje je deo ekipe već stigao. Tu nas dočekuje dobro raspoloženje, puno priče i mnogo hrane. 9. dan relija, a apetit još ne popušta. Uz ručak prepričavamo utiske, kvarove, smiješne situacije i sve ono što čini ovakvo putovanje posebnim. Nakon ručka, vreme je za posljednji gas. Luka i ja se odvajamo od grupe i krećemo prema Splitu. Prolazimo pored Dubrovnika, a zatim dalje uz obalu, prema Pelješcu. Put je lep, asfalt suv, motor radi savršeno. U ritmu talasa i vetra prelazimo kilometre. Sa Lukom nastavljam dalje preko Pelješca. Jovica i Laki su ostali negdje za nas. Posle kiše, napokon suvo, motor diše punim plućima. Držimo ritam, bez pauze. Znamo da smo blizu kraja. Prelazimo Pelješac brzim tempom. Vozeći preko mosta uživamo u vidicima. I konačno, malo sunca da vidimo. Kod Ploča izlazimo na autoput i posljednji deo relija vozimo u brzom tempu. Osjećaj je mešavina umora i zadovoljstva. 9 dana, 9 etapa, 62 učesnika i 1000 kilometara iza nas. Na kraju stižemo na posljednji checkpoint, benzinsku pumpu Tifon u Splitu. Prijatno letnje veče, 20 je sati, ekipa se okuplja, motori parkirani u redovima, svi se pozdravljaju i čestitaju jedni drugima. Reli je gotov, 9 dana vožnje po Balkanu, kroz sve vremenske uslove, od sunca do kiše. Svi živi i zdravi stižemo do cilja. To je ono što se pamti. Rakelu dočekuje porodica. Šime, da li si vjerovao u sebe prvi puta? Pa jesam, da nisam vjerovao u sebe ne bi se upustio ovako nešto. Kako ti je bilo iskreno? Uzbudljivo, ne znam, trenutno mi je toliko toga izmišljano i u glavi što se tiče osjećaja i dojmova. Evo, mogu samo reći da mi je drago što su svi stigli živi i zdravi, što je cijeli relij prošao bez problema i bez ozbiljnijih ozljeda. Naravno bilo je poteškoća tokom puta, bilo je vožnje kroz kišu, kroz pljusak, loših uvjeta, loše ceste, ali evo mogu reći da sam ponosan i na cijelu ekipu, ali i na sebe što sam stvarno bez iskustva ovo izvuka. Je ti teže bilo fizički ili psihički? Fizički. Psihički nisam u niti jednom trenutku sumnjao da će ovo imati sretan kraj, prvenstveno radi ekipe koja je pazila na mene, tu se stvarno nema šta reći, šta god mi je tribalo u bilo kojem momentu i kad je bilo problema, svi bi se angažirali, tako da što se toga tiče stvarno nisam imao straja, ali fizički je bilo malo zamorno. Koja ti se lokacija najviše dopala? Durmitor, Crna Gora. Definitivno. Restoran? Ovo zadnje gdje smo stali jest u Konavlima.
Motor je izdržao i jedan i drugi, dva motora. Je, oba motora, tako je. Odlično, sad čekamo polazak, idemo u plan B. Tako je, proslava Batjada, dodjela priznanja, planovi za dalje. Idemo se malo zabaviti, aha vidit ćemo, evo prvo neka mi se sve ovo slegne i neka malo saberem sve što se izdogađalo, pa ću biti pametniji za dalje. Evo, trenutno se samo želim odmoriti. Hvala Šiza. Hvala Čikastori. Slijedi defile motora do lokala Plan B na Gripama. Grad bruji, prolaznici mašu, a kolona motora polako prolazi kroz ulici Splita. Na ulazu u Plan B dočekat će nas vatromet. To će biti znak. Stigli smo do kraja. 9 dana vožnje kroz 6 zemalja Balkana, 3000 km, bezbroj anegdota, raznih situacija i smeha. Na programu će biti večera, dodjela medalja svima koji su izvozili svih 9 dana, dodjela priznanja za top 10 vozača i proglašenje pobednika relija. Laki će naravno biti u centru pažnje. Vidjet ćemo da li će se njegov trud i poseban režim ishrane tokom prethodnih dana isplatiti. Balkan Rally Gastro 2025 bio je više od obične vožnje. Bio je to spoj motoavanture, dobre hrane i pravog druženja. Svaki dan doneo je nešto novo, od kvarova, padova i različitih vremenskih prilika do uživanja u gastronomskim specijalitetima balkanske kuhinje. Najvažnije od svega, svako je vozio na svoj način, neko solo, neko u grupi, ali svi sa istim ciljem, da stignu do kraja, da uživaju u putu i da podeli iskustvo sa ekipom koja diše isto, miris benzina i slobode. Svi znamo da se završava nešto posebno. Reli jeste gotov, ali priče tek počinju. Ove kilometre, ova mesta i ove ljude pamtit će svako od nas. Za mene, Balkan Rally Gastro 2025 je bio dokaz da prava avantura ne zavisi od vremena, puta ili motora, već od ljudi koji je voze. Laki će mi uskoro ispričati nešto zanimljivo, a onda sledi pečatiranje checklista i merenje. Laki, šta se desilo? Prilikom merenja pukla je vaga. Znači došlo je do onog, nešto je izmerila i onda je ostalo ono neki jedan siđ. Ne znam, vidjet ćemo, evo sad idu da nabave drugu vagu. Majke mi. Joco, šta kažeš? Pobjeda je naša. Pa vidim, ovo sigurno ne može da bude da nije pobjeda. Vagu je polomio. Ja ne znam. Verovatno meri do 150, ali nedovoljno za ovakvom delimu. Gospodine predsjedniče, Ajde Čikastori, da vidimo jesi li ti bio na svim pozicijama. A? trebalo bi. Ajde sad izvuci patike pa na vagu. Pravila su jasno postavljena, a sada će Željana Rakela otkriti koji su kriterijumi za proglašenje top 10 vozača. Čisto ljudi moraju znati da ovdje nije bitno da si najbrži, da si najbolji, nego se neke druge stvari i okolnosti gledaju. Kako je tom čovjeku, koliko je bilo teže za odvoziti nego svim ostalima. To ja više cijenim nego koliko je ko brži, jer kad bi ocjenjivali brzinu, onda bi natjeravali sudionike da šta brže vozi i da urade greške i ne daj Bože da se strada. Ocjenjuje se nekakve druge stvari gdje ja gledam njega kao vozača, šta je njemu bilo teže naspram drugima i to mu daje dodatne bodove.
Izvolite. Goran Milaković mi pokazuje nešto zanimljivo. Svaki put kad završimo džitu, onda obisimo u mirovimo kacigu. Ovo je bila sa prošloga Balkan relija i na njoj su doduše popisi svih sudionika, ali malo se slabije vide, nismo imali bijeli marker. Ovo je iz Amerike sa Route 66-a i ovo je ovogodišnja sa svim popisima, tako i tvoji. Odeš. Tako da se nadam da će biti pun zid kaciga. Ja se nadam. Bravo. Ne, mislim da će na kraju biti sve u redu. Dobro, očekujemo rezultate. Pred završi čin, Laki je pun samopouzdanja, Rakel uzima reč. Evo, prvo ćemo krenuti sa top 10 najboljih vozača. Prvi od njih, svojih krenija, je naš Julio senior, ulazi u top 10. Čovjek koji je bio na reliju sa najtežim motorom, s motorom koji nije za off-road i za ove ceste i koji vozija sve ovdje, eto rećemo i najstariji sudionik relija, pa evo molim vas jedan aplauz za njega. Luka, 22 godine, drugi relij, kao najmlađi sudionik je ušao u top 10. Jedina žena koja je odvozila cijeli Balkan relij, to je Rafaela Stašić. Rafaela, možete ovdje doći tu kraj Luke. Mislim da je to opravdano za našu Rafaelu. Idemo dalje. Znači čovjek koji je vodio svoju grupu, svaki dan se prenjao njih 10, 12, koji je upisao u navigaciju sve lokacije, pazija na njih i vodio našu elitnu postrojbu, to je Ivica Matešić. Sljedeći je čovjek koji je bio u Jukićevoj grupi, bio zadnji, pazija na sve vas i bio vaš Anđeo Čuvar, mislio na sve vas, Pero Knez. Idemo na sljedećeg, top 10. To je čovjek koji je vozio prvi Balkan relij prije 2 godine i kad je tad bio je u stupnju ko što je nas Šime bio. Svi smo se brinili o njemu, pazili na njega. Sljedeće godine odradio relij kako treba, a ove godine ima svoju grupu. Pa molim vas da pozdravite i čestitate našem Milakoviću. Isto čovjek koji ima svoju grupu i brinja se za njih i vodio vas svi ovih 9 dana, to je Dejan Roginić, molim vas aplauz za njega. Imamo ovdje čovjeka koji je vjerovatno napravio najviše kilometara. Došao je iz Skoplja u Split, odvozio cijeli relij, prošao kraj svoje kuće i opet se vratio u Split i opet vozi za Skoplje i pomoga je Šimi našem savršenom koji je sam motor. Molim vas velika aplauz za slavu. Imamo čovjeka koji je isto vozio težak motor, koji nije predviđen za loše ceste, a uz sve to što je vozio i odvozio sve kao i vi još je ustoji s njima. Molim vas da pozdravite Čikastorija. Čovjek koji je svaki dan snimio. Hvala. I zadnji koji ulazi u top 10 i ne najmanje vrijedan, koji je isto dobija plaketu za top 10 vozača. To je čovjek koji je položio vozački, ima 5 dana, koji je išao na put sa najgorim motorom od nas svih, koji je otišao, tako reći, bez opreme, ima i kvar na motoru i sve je odvozija i za tu hrabrost i tu žrtvu koju je napravio, molim vas jedan aplauz, Štime Elez, gospodin savršeni.
zajedničku fotografiju da napravimo ovdje svi zajedno sa ovih top 10. Ajde ti si najniži. Ajde, neka nas slika neko. Sad bih zamolio sve ostale koji su sudjelovali da idete ovako jedan za drugim i Miro će vam svakome dati po jednu medalju da imate za uspomenu jer ste odvozili svih 9 dana. Dame i gospodo, uskoro ćemo saznati ko je pobjednik Balkan Relija. I sad dolazimo do centralnog događaja, proglašenje pobjednika 14. Balkan Relija Gastro. Od sljedeće godine ćemo tu metodu staviti kao doping jer smo saznali da se koristija medicinski ugljen kako se ne bi išlo na WC, tako da je čovjek sve sa sobom nosio ovih zadnjih 9 dana. Kod vaganja smo vidjeli da su neki ljudi čak i smršavili, neki su se udebali 800 grama, kilogram i pol, a gospodin Laki Lakatuš 3 kila i 650 grama. Laki! 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 A sedim ja kući i dobro čujem. Šta se ovako pokazuje glavom prema ženku? Šta ovaj radi? Kaže, pa pusti ga, sprema se za Balkan Relija. Tako? Pa, ja nisam znao kako da se spremam, pa sam jeo. Ali mislim da je ključni moment bio u tome što sam imao sreći jednostavno. Milaković je trčao povrijeđen, Ivo je bio opravdano odsutan, glavni konkurenti su otpali, da. I jednom za ručkom kaže meni Jovica, šta jedeš to za drugima, kaže, a i ne voliš rižu. Uvijek to zaboravio sam, a ja sam nisam se ni setio da ne voliš rižu. Dragi prijatelji, naš najveći uspjeh je to da smo se svi vratili kući živi i zdravi. Bilo je puno i kiše i loših cesta i 3000 km sa 62 ljudi je stvarno zahtjevno i organizacijski u svakom pogledu. Nemojte zamjeriti ako šta nije bilo kako treba. Ja i moj Miro smo dali sve od sebe. Molim vas jedan veliki pljesak za Gastro Traženicu. Miro, vratit se ti sa par riječi. Ono što mogu reći od srca, naime prije nego što sam krenuo na ovo putovanje, moram priznati da me Rakela nije dugo nagovarao. Samo je rekao puno će se putovati i jesti, trebam pomoć. Drago mi da sam krenuo sa vama i nadam se da je ovo samo početak jednog prijateljstva. Hvala još jedan put svima. Hvala vam što ste sudjelovali, hvala što ste se odazvali ovoj dobrotvornoj akciji gdje smo prikupili preko 2500 eura za potrebite u gradu Pljevlja i bila mi je čast i zadovoljstvo biti s vama i nadam se da će biti još ovakvih relija i da ćemo do godine biti još veći i još jači. Hvala vam puno. Pobjedniče, čestitam! Uspjeli smo, marketing je dobar! Da. Svakome koji je izdržao do kraja, svaka čast. Medalje i priznanja su lepa stvar, ali ono što nosimo iz ovog iskustva vredi mnogo više. To su prijateljstva, sećanja i osjećaj da smo deo nečeg što prevazilazi običnu vožnju. Na kraju mogu da kažem sledeće. Teško je ne biti ponosan. Ponosan na ekipu, na organizaciju,
na sve one koji su svaki dan davali maksimum da sve funkcioniše. Posebno hvala organizatoru Željenu Rakeli, kao i vođama grupa, onima koji su brinuli da niko ne ostane sam na putu. Hvala svakom učesniku i svakom koji je uneo svoj deo energije. Za mene lično ovo je bila priča koju ću dugo pamtiti. Kamera je zabeležila sve, ali ono što se nosi u srcu, to ne može ni jedan kadar da prikaže. Vidimo se sljedeće godine, možda na drugim putevima, možda u drugim državama, ali sa istom misijom, da vozimo, da delimo i da živimo moto priču do kraja. Ovo je bio Balkan Rally Gastro 2025. Ja sam Čika Story i hvala vam što ste putovali sa mnom. Čika Story je to!